পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি আহা আহা ভেবে দেখেছো কি তারারাও কত আলোক বর্ষ দূরে তারও দূরে তুমি আর আমি যাই করে করে সরে ভেবে দেখেছো কি তারারাও কত আলোক বর্ষ দূরে তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে না 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 हमारी अधूरी कहानी देखो देखो थोड़ी इधर व्यूअर्स तो मेरा जितना सारा है सब हिंदी। तो हम लोग अभी घूमने के लिए आए हैं यहाँ, क्या जाएगा इस जगह लावा ना। तो इस वीडियो को जो देख रहे हो तो और शेयर और सब्सक्राइब करना मेरा जो यूट्यूब चैनल है। तो और नेक्स्ट डे हम लोग और एक वीडियो डालेंगे। तो नया प्लेस कहाँ सिक्किम होगा, नया जगह देखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो